पिता पुत्र अमृतात्मा नाम रे आमेन। आपण मान समस्त को जय जेसु। आमे प्रार्थना करिबा। नमस्ते मरिया अनुग्रह पूर्ण प्रभु तुमरी संगरे नारीगण मतरे तुम्हें धन्य एवं धन्य तुमर गर्भफल जीसु। ओई परमेश्वर माता पुण्य मरिया आंबे माने पापी आंबान निमंते वर्तमान और आंबान मरण समय नूतन कर स्नेहर भाई भाई मैंने आपण मान समस्त को मुझे दैनिक आहार प्रोग्राम को मु स्वागत जनावि। आज हूँ अक्टोबर मास 17 तारीख 2025। आज सुसमाचार लूक लिखित सुसमाचार 12 अध्याय 1 ରୁ 7 पद पर्यंत आमे शुणिबा। यही समय रे हजार हजार लोक मानकर समागम भितरे सेमाने परस्पर उपरे माड़ी पड़ुवा बेले जीशु तांकर शिष्य मानक कहवाकू लगिले, फारिसी मानकर कपटताचरण ताड़ी प्रति सतर्क रुह। यहीपरि कौनसी गुप्त विषय नहीं जहाँ प्रकाशित हेब नहीं, एवं यहीपरि कौनसी लुकायित विषय नहीं जहाँ जना पड़िब नहीं। जहाँ तुम्हें अंधकार रे कोई अच ताहा आलोक रे सुना जीव, एवं जहाँ रुद्ध कोठरी रे गोपन रे कोईच ताहा छत ऊपर घोषणा करा जीव। हे मोर बंधुगण मु तुम मानू कहूची जो माने शरीर को बध करवा व्यतीत आउ किछि करि पारंती नहीं सेमानंकु भय कर नहीं, किंतु तुम्हें काहाकू भय करवाकू हेब ताहा मु तुम मानकु कहबी। ताहाकू भय कर जीए हत्या कला परे नरकरे निक्षेप करि पारे। हाँ मु तुम मानकु कहूची ताहाकू ही भय कर। 5टी घर छटिया कौन 2 पैसा रे बिका जानती नहीं, तथापि समानकर मध्यरु गोटिए सुधा ईश्वरंकर अगोचर रे न थाए। एपरि कि तुमर मस्तकर समस्त केश गणा जाई अछि। अतएव भय कर नहीं, तुम्बे माने अनेक घर छोटिया अपेक्षा अधिक मूल्यवान। प्रभुंकर सुसमाचार। हे प्रभु जीशु ख्रीष्ट तुमर प्रशंसा हे। कृष्णटारे मोर स्नेहर भाई भाई मैंने गतकाली आमे लूक सुसमाचार 11 अध्यायर शेष बाकी गुड़िक आम्भे माने शुणुलु। आउ प्रभु जीशु ख्रीष्ट फारिसी मानू सेमानकर कपटता जोगु सेमानकु धिकारुतिले, जहाँद्वारा सेमाने मन परिवर्तन करिवे एवं जीशु ख्रीष्टठारे विश्वास करी सेमाने परित्राण पाइबे। सेतिपाई प्रभु जीशु ख्रीष्ट चेष्टा करथिले, किंतु सेमाने आमे देखिलु सेमाने मन परिवर्तन कले नहीं, बरं प्रभु जीशु ख्रीष्ट को विभिन्न प्रकार प्रश्न गुड़िक पचारिकी प्रभु जीशु ख्रीष्ट को दोषारोप करने सेमाने गोटे छिद्र खोजुले बोलिकी आम्भे माने गतकाली सुसमाचार शुणुलु। आउ सेमाने काली आमे देखिलु फारिसी माने आईनजीवी माने सबू जीशु को तिरस्कार कले, किंतु आज सुसमाचार जाकि लूक लिखित सुसमाचार 12 अध्याय रे 1 पदरु परिस्थिति बदली जाइए। हजार हजार लोक माने प्रभु जीशु ख्रीष्ट को ग्रहण करवाटा चारिआडे घेरेकी सेमाने प्रभु जीशु ख्रीष्ट को ग्रहण करी तांकर कथा शुणवाटा आमे शुणिलु। आउ यही गहली रे प्रभु जीशु ख्रीष्ट तांकर प्रेरित मानकु तांकर शिष्य मानकु कहते जे फारिसी मानकर सही कपटता पाई तुम्बे माने सतर्क रे रह बोलिकी प्रभु जीशु ख्रीष्ट सेमानकु कहउचंती। आउ से कहते फारिसी मानकर कपटाचरण ताड़ी प्रति सतर्क रुह। तेणुक सेटा गोटे माने आमे जानचु ताड़ी गोटे आमे मैदा रे मिसई देले ताहा ताड़ी चारिआडे विस्तारित हम। तेणुक से फारिसी मानकर से कपटता शिष्य मान
ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି କପଟତା ଶିଖିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆଚରଣ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ବୋଲିକି ଯୀଶୁ ଆଜିର ସୁସମାଚାରରେ ବିଚାର କରି 12 ଅଧ୍ୟାୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ କହିକି ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ସତର୍କବାଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିବାଟା ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। ଆଉ କପଟତା ମାନେ କ'ଣ? ସେମାନଙ୍କର ମନରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ସେମାନଙ୍କର ଭାବନା ଥିବ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ମିଠା ମିଠା କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ, ସେମାନଙ୍କର ତୁଣ୍ଡରେ ଭଲ ଭଲ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସେମାନେ କରିବେ। ଏହା ହେଉଛି ସେଇ କପଟତା। ଏବଂ ଏହି ମିଠା ମିଠା କଥା କହିକି ଯେଉଁମାନେ ଶୁଣିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଫାନ୍ଦରେ ପକାଇବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଫାରିସୀମାନଙ୍କର ସେଇ କପଟତା। ତାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସତର୍କବାଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ତରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମନ୍ଦରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମନ୍ଦ ବିଷୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ତୁଣ୍ଡରେ ଭଲ ଭଲ ବୋଲି ସେମାନେ ତୁଣ୍ଡରେ ଭଲ ଭଲ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ନିଜକୁ ଭଲ ବୋଲିକି ଦେଖେଇବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର କପଟତା। ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନେ ଭଲ ନାହିଁ, ଖାଲି ଦେଖାଣି କରୁଛି ଭଲ ଭଲ ବୋଲିକି। ଏଇଟା ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର କପଟତା। ତେଣୁକରି ଏଇ କପଟତାରେ ପଡ଼ି ଠକି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତେଣୁକରି ଯୀଶୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସତର୍କବାଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ତେଣୁ ଯୀଶୁ ଏଇ ବିଷୟକୁ କହିକି ସେମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତି ଆଜିର ସୁସମାଚାରରେ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ସବୁ ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ ସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଏହା ଅନ୍ତିମ ବିଚାର ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅନ୍ତିମ ବିଚାର ସମୟରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା, ବ୍ୟବହାର, ଚିନ୍ତା, ଭାବନା ସବୁ ଆମେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ ଅନ୍ତିମ ବିଚାର ସମୟରେ ବୋଲିକି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଆମର ତେଣୁ ଚିନ୍ତାରେ, ଭାବନାରେ, ହୃଦୟରେ, ମନରେ, କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଉ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଆମେ ପବିତ୍ର ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ଆମର କିଛି ଭୟ କରିବାକୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଯାହାର ମନ୍ଦ ବ୍ୟବହାର ସବୁ ଅଛି, ଲୁଚି ପାପ କରିବା ଲୋକମାନେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ହେବ ଗୋଟିଏ ଲାଜର ବିଷୟ। ତେଣୁକରି କପଟତା ଦୂର କର। କପଟତା ଅନ୍ତରରେ ମନ୍ଦ ଚିନ୍ତା, ମନ୍ଦ ଭାବନା, ଏସବୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସତର୍କବାଣୀ ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆମର ଅନ୍ତରରେ କ'ଣ ଚାଲୁଛି, ଆମେ ଅନ୍ଧକାରରେ କ'ଣ କରୁଛୁ, ବକରା ଭିତରେ କ'ଣ କରୁଛୁ ବୋଲି ତା ପ୍ରାଇଭେଟ୍ରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ବୋଲି ଜାଣିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସେହି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର, କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସତର୍କବାଣୀ ଦିଅନ୍ତି। ଲୁଚି ପାପ ନ କରିବା ପାଇଁ, ଲୁଚି ମନ୍ଦ ନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସତର୍କବାଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖିବା ଲୁକା ସୁସମାଚାର 12 ଅଧ୍ୟାୟର 4 ପଦରୁ ଆଜିର ସୁସମାଚାରରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟଭକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ହିଁ ଭୟଭକ୍ତି କରିବାର ଅଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସ୍ନେହ କରିବାର ଅଛି, ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ପାଳନ କରିବାର ଅଛି ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି। କାରଣ ସେ ହିଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇପାରିବେ। କାହିଁକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟଭକ୍ତି କରିବାର ଅଛି? ସେ ହିଁ ଆମକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇପାରିବେ, ସେ ହିଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ, ଆଉ କିଏ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଲେ ଯେ ଯାହାକୁ ଭୟ କରିବାର ଅଛି ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବି, ଯେ ଶରୀରକୁ ହତ୍ୟା କରିବ, କେବଳ ଶରୀରକୁ ହତ୍ୟା କରିବ, ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଭୟ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସମୟ ଠାରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକମାନେ ଧର୍ମ ସହିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଧର୍ମର ନାମରେ, ଯୀଶୁଙ୍କର ନାମରେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୟ କରି ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି ଶରୀର ପାଇଁ ତୁମେ ଭୟ କର ନାହିଁ, ଶରୀରକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଭୟ କର ନାହିଁ। କାରଣ ଆମର ଶରୀର ମାଟି ହେବ,
शरीर गोटे दिन आम समस्ते मरिकी माटी हेबाटा तेणुक शरीर को आम बेसी किसी गुरुत्व देवा दरकार नहीं किंतु आत्मा को गुरुत्व दियो कारण आत्मा अच्छी अमर आत्मा अनंत काल जीवित रहिबो केवल ईश्वर ही तुम आत्मा को छुई पार तुम आत्मा को नरकरे नले स्वर्ग को नहीं पारे तेणुक ईश्वर को भयभक्ति करिवार ईश्वर आज्ञाधीन होबार ईश्वर आज्ञा गुड़िक पालन करिवार ईश्वर को भय करने माने आम समस्ते सतर्क आम जीवन यापन कर ईश्वर को भय करी आम भय बोले कौन ईश्वर को मानिबा बापा परी ईश्वर को मानिबा तांकर आज्ञा गुड़िक मानिकी आम परित्राण पाइबा रक्षा पाइबा यही प्रकार ईश्वर आम निर्भर रहिबा यह सब नहीं कि माने आज उदाहरण गुड़िक प्रभु कहती घर छोटिया तुम ईश्वर तुम जत्न नियंती तेणुक तुम ईश्वर तुम निर्भर ईश्वर माने गोटे घर छोटिया को मत से गुरुत्व दियंती से ईश्वर तुमको कौन गुरुत्व देवे ना कि तुम जत्न नेबे ना कि तुमको रक्षा करेंगे ना कि बोलिकी साधु लोक प्रश्न पचार तेणुक प्रिय भाई भाई मैंने आम ईश्वर को भयभक्ति करवा ईश्वर आम निर्भर रही आम समस्ते आम चेष्टा करवा तेणुक सृष्ट वस्तु को नुहे किंतु सृष्टिकर्ता को आम भय करवा आम गुरुत्व देवा जे कि आम समस्त को परित्राण दे पारे प्रार्थना करवा ये प्रभु परमेश्वर आज ही जीवंत वाक्य पाए आम तुमको धन्यवाद दौचु हे प्रभु आज वाक्य प्रभु जीशु ख्रीष्ट आंब मान को तुम प्रियपुत्र जीशु आंब मान को कपटता विरुद्ध रे सतर्कवाणी प्रदान करती हे प्रभु कपटता आम ठारू दूर कर एवं ए परमेश्वर तुमकी भयभक्ति जन जीवन यापन करने आंब मान को सहायता कर जद्वारा आम निष्कपट जीवन यापन करी आम परित्राण पाई पारू हे प्रभु यही वाक्य श्रवण करती समस्त को तुम्हें जोहन लिखित सुसमाचार 15:3 अनुसार समान को तुम्हें पवित्र कर मंद बंधन कपटतारू सब आंब मान को तुम्हें रक्षा कर आंब मान को तुम्हें पवित्र कर तुमको भयभक्ति करी जीवन यापन करने आम समस्त को तुम्हें साहाय्य कर प्रभु रोग बीमार पीड़ित व्यक्ति मान को तुम्हें सुस्थ कर आमर प्रार्थना मांगुवा समस्त सहर्ती समान को तुम्हें आशीर्वाद कर मंद परित्याग करने आम समस्त को तुम्हें साहाय्य कर प्रभु पवित्र जीवन यापन करने साहाय्य कर यह सब प्रार्थना आम करुचु तुम जीशु ख्रीष्ट मध्यस्थारे आमेन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता व पुत्र एवं पवित्रात्मा आपण समस्त आशीर्वाद प्रदान करंतु आमेन। आपण मान समस्त को जय जीशु।